Okay, maayong buntag ka na itong tanan mga higala, igsoon. Nini kabuntagon, mapasalamaton kay kong dakon sa ato ang labang mukagahon. Nga bisan pa man dahil tuod nga may pagka-noisy ang atong palibot sa karon. Napananin kamot ako nga makahatag ako ang mga pagtulunan nga labis kayong pagtulunan. Alang kanato, kanako. Alang kanatong tanan. Nakain ko nga kini dabis tungod kay kini gikuha man nato sa malaang kasulatan. Okay na nagalakaw man kanunay ang ato ang takna. Subusa dili ta magdugay no, di ta maglangan. Magasugod kita atong pagisugutan ang the doctrine of Pharisees and Sadducees. No? So, sa Mateo 16, versikulo 12 kita magsugod. No? Paingon sa unahan. Nagaingon siya din Then understood they how the gods them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. So ang gipasabot ni ini mga igsoon, mga higala, nga dili ingon nga kining ipapagtubo sa pan. Dili ginakumpir lang ang libadura sa tinapay ka na ipapatubo. No? Sa pagtulunan sa mga parisyo o Sadusyo. Nga naman kaya ang ilahan mo kung pagtulunan. Misobra, milapas sa mabasa na to sa mga kasulatan kay kaniadto mga nilukot po ang mga kasulatan. No? Panahon pa ni Moises, no? Sa verse sa verse 13, mingon diri, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men see that I Son of Man am? No? O dito, sa miadto si Jesus Christ, sa ginsakpan sa Caesarea ni Filipe, nautana siya sa iyahang mga tinunan sa pagingon. Sumala sa mga pulong sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. No? Sumingon siya. Sa iyang mga tinunan, sumala sa mga pulong-irong istorya sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. And he said, some say that you are John the Baptist, some Eliha, and other Jeremias, or one of the prophets. No? Sila na nag-iyon. Ang uban nag-ingon si Juan na Bautista, ang uban si Elias, ug ang uban si Jeremiah, kung usa sa mga manalagna. So, nagakalibog sila. No? Ang uban maingon nga si Elias, ang uban maingon si Juan, ang uban maingon si Jeremiah, kung sa mga manalagna. No? Ug kung usa sa mga manalagna, he says unto them, sa 15, verse 15, ano? Unto them, but whom see all of you that I am. Siya may nagaingon kanila, apan kamo unsa man ang pulong ninyo kung kinsa. And Simon Peter answered, no? Si Pedro, dito ba na? Answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. No? Mitubag si Simon Pedro. Mingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. No? So, sa mao nga teksto, gihulagway ni Pedro nga siya mao ang anak sa Diyos nga buhi. Mao ang Kristo nga anak sa Diyos nga buhi. So man diha nga
adunay pagka maisugon nga mi sulti sa Apostol Pedro ngadto ni Jesus Christ ingon ana. Wala siya mahadlok nga basan sayop ang iyahang pagsulti kay si Jesus Christ pa man gani ang iyahang katubang. Yung apan iya gid kini gi barugan nga ikaw mao si Kristo ang anak sa Dios nga buhi. So si Jesus Christ may answer. May tungod ana. And Jesus answered and said unto him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Wala kini gipadayag kanimo. You know? Wala kini gipadayag mo. Miingon kaniya, bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas. Kay wala kini gipadayag kanimo sa unod o sa dugo. Kundili sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kini muragi dihugan si Pedro sa Espiritu Santo aron masayod siya sa tanan mahitungod kang Jesus Christ. Sa 18, And I say also unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ug ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kanimo. So gihimong patukuranan. Peter is giingon diri nga kuan upon this rock that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Ibabaw ni ining bato. So unsa may patukuranan nga gisgutan ni Jesus Christ, no? Ang patukuranan nga pasabot ni Jesus Christ dili si Pedro gi-compare niya sa bato ang pagtuo ni Pedro nga lig-on kayo, tukma kayo nga gipadayag sa Dios, sa Espiritu sa Dios ngadto kaniya. So ang mga patukuranan nga gisgutan diha ang iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya bisan unsa pa man mga pagsulay dili makadaog kaniya. Kay ang church ang ay natong mahibaluan the called out body of people ang gitawag og church ang kadtong mga tawo tinawag sa Dios. So kung doon na kay lig-on nga pagtuo sama sa pagtuo ni Pedro bisan unsa pa man ang mga kalisdanan kasamo mga pagsulay dili gid sila makadaog tungod sa kining pagtuo nga lig-on. So ingon niya na mga kaigsunan, no? Hades dili gid makadaog. And I will give you unto you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven. So yun siya. I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. So unsa man kining Yahweh. Buti pasabot sa maong Yahweh nga ihatag niya kang Peter. The keys of salvation, mga igsuon, mga higala. Ang Yahweh sa kaluwasan. Whatsoever you shall bind, kung kinsa ang imuhang unsa ang imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson sa langit, ug ang imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran sa langit.
So nang buti pasabot nga the kiss of the kingdom of heaven is the gospel. Because the gospel is a power of God unto salvation. No? Mao ka na ang Yahweh nga buti pasabot niya. Kung dili ka mutuo mo na miingon siya ang pagagapuson sa yuta, imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson usab sa langit. Kay ang tao nga dili mutuo sa mayong balita, ginapos na siya sa mga sala. Ginapos na siya sala. Mabita nang tawag kita og kuan kining naulipot sa sala. The bondage of sin. Binilanggo. Isilibiro of sin. So ingon ni anak mo, apan pag-abot sa gospel, kutob sa moto, makagaton og kaluwasan. John 3:16, sige ingon na, wala ko'y kaulaw ang may malita. John 3:16, whosoever believe kay ang aron ang moto, og musali, whosoever believe, no, makabaton og kinabuhi walay katapusan. So, versikulo 20, in charge his disciple that they should tell no man that he was Jesus the Christ. No? Unya, nanugon sa iyang mga tinunan nga dili sila magsugilon bisan kang kinsa nga siya mao ang Kristo. No? Iyahan ang gipahimangnuan nga ayaw mo pagsulti nga ako mao si Kristo. For that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and will rise again the third day. No? So kanya adtong panahon na, mga igsoon, sumala sa mga teksto, misugod si Jesus Christ sa pagpahayag sa iyang mga tinunan. Nga't kinahanglan mo adto siya sa Jerusalem ug mag-antos og daghan mga butang gikan sa mga ansyano ug sa mga punuan sa mga saserdote ug sa mga eskriba ug pagapatyon siya sa ug mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. So dinhi lamang usa kita kutob apan ato kining sumpayan, no? Ato kining sumpayan ug mapuhon kung makalugar kita og mapuhon, no? Kay naaman nabiya ako ikuan kining mga balatian usab nga gibati karon nga mga panahon na apan naning kamot na ako sa pagmantala sa maayong balita tungod kay sa matag adlaw kita gatuon kanunay kitang gatuon dili nato ikasulti sa tong kaugalingon nga dili ta magtuon kay kita nasayod na, no? Kay kita bright kung dili magatuon kita sa kanunay, magatuon kita sa kanunay aron mainhan sa to ang mga pulong sa Dios nga nasulat sa balaang kasulatan. No, dili ingon nga kumo kay kuan nakaka nang naa ka sa dawi anto salvation dili na ka magtuon sa pulong sa Dios. Nya kinapa may daghan nga dili nato masabtan, lisod nato masabtan. Ito na ang paingon ni Jesus Christ nga likayin ninyo ang libadura, no, kanang igpapatubo sa parisyo ug sa eskriba sa dusyo. Wala na daghan kay wala makasabot niya nga ang maong libadura day nga igpapatubo ang pagtulunan di ay sa mga kining parisyo ug sa sadusyo. Mao day kadto ang igpapatubo tungod kay na ang ilahang doctrine kuan exceeded na, nanubra na sa mabasa nato sa kaluwasan. So mao na nga ato ning ginahinay og tuon. So ato usab kining pagabalikan og tuon ang sumpay niini
Sa Mateo 16:22 na pud kita magsugod agi sumpay sa maong atong gipahayag sa pagkaron. So niini nga kabuntagon paingon na mga ko kaninyo nga dinhi na ako tama no. So hinaton ta aduna kitay nakuha nga pagtulon ani ini nga kabuntagon. Daghang salamat o ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.